Be! Hi guys! Hi guys! Hey guys! My name is Liam. May ramen kami today. Papa? Ano? Sarap. Kung gusto niyo po, pumunta po tayo dito. Santa Rita lang po. Nga. San Marina po. Kain na, Mabi. I-search niyo po Alphamart para nakita niyo po. Sarap. Huh? Yan Wala po. ito. At po, Tristan po ba tayo? Comment daw below po. Comment po tayo. Uy. Then nakalimutan mo mag-intro yung hi guys, it's CASSIT. Hello guys! Hello guys again! Nga. Ano pa yung gusto nyo? Buldak o hindi na manghang? Comment daw below. Ako kasi, ayoko yung manghang. Ayoko yung manghang. Ako din guys. Kain po kayo. Hindi happy happy yan. Sarap nito. Kahit walang nori yung salap. Ito may century tuna, cheese, tapos ano. Tita! Hindi din ito, tita. Ano, Thailand? Ay, hulog. Sorry po, nahulog po yung camera. Sabi niyo, sorry na nahulog. Sorry po. Nagalit po yung isa pang pinsan po namin. Ikaw kasi kinain mo pa yung... Ayun, nagdiin mo dagat. Lagot na, lagot Uy, na. dinadadan to. Yan, guys. Dinadadan to na. Dinadadan to, Mape. Pala dinamihan natin nori. Hoy, Mape, dinadadan to sa'yo. Sarap. Yan pa, masarap. Nawala ka! Sorry. Gusto ba? Gusto ba? Mag-outro na kayo. Bye! Please like. Please like, subscribe, Bye-bye. tab,